vrai vers la lumière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد البشر خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أمهات والأخوات أحييكن بأحسن التحيات وبتحية أهل الجنة أولها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها بركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ame masafu ka masatanu ka masabarika masami ka wulafelan dama kɛnɛya ani lafiya la. Ame masafu ka masabarika masamina ya furi teba ya barika la teba. Ala ame masafu ka masabarika masami ye sen fila bila ana ka ɲɛkisɛ fila di ama ka hakili ɲumanw dama man kɛ biga ye. Ame masafu ka masabarika masami ye an da n'a ka sebagaya ye k'an bila dugukolo kɔ kan. A bana dano bɛɛ lajɛlen na ka adamadenninw bila dugukolo kɔ kan walam yatrukuna hamala a man to yen gansan. Ala an bɛ masa ni fo ne n'alu k'an kɛ masa tanubaga ye tuma bɛɛ lajɛlen na ala o k'an ye. N'i kɛla mɔgɔ sugusu ye ala foso ye ala barika ye ala ko ɲuman lo a ka nɛɛma ka bon an kan an tɛ se ka b'a kɔnte la an tɛ se ka b'a jateminɛ na. Hali n'a ka dan i bɛ wuli ka bɔ i siso kɔnɔ ka taama ka t'i kɛyɔrɔ la walama ka don mɔbili kɔnɔ ka t'i ka baaradaw la. I bɛ ko décider n bɛna kɛ sini inshallah ala bɛ dingɛ min i b'a kɛ nin bɛɛ ye ala yɛrɛ ko ɲuman lo nin bɛɛ kan ka mɔgɔ kɛ i bɛ ala fo i b'a barika. O ala tano bannen kɔfɛ k'a yira nin balimaw la masa bɛ tano masa jumɛn min ye an dan a man to ten gansan a ye mun kɛ bal arsala ilayna rasula ala ye ciladen dɔ le bila ka na an ma ka na ko ɲuman na juguman yira ne ni alu bɛɛ lajɛlen na ka na hakili ɲumanw yira an na ka na tagasira bɛrɛbɛrɛ ni tagasira kolonkolon woloma k'o di an ma o ciladen ba min cila ka na o yira ne ni alu la k'an bɛɛ lajɛlen sɔn ka dingɛ ka tugu ciladen sanuma nin kɔ min ye an kuntigi muhamadi sallallahu alaihi wasallam ciladen min cila ciladen ka ca mɛ an n'u ka kira ye jɔn ye o le ye an kuntigi muhamadi sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ lajɛlen bɛ tugu ale le kɔ awa ale le fana ni kiyama darapotigi ye ciladen si tɛna se ka sɔrɔ nadɔli kɛ kiyama na fɔ ale kiraba muhamadi sallallahu alaihi wasallam ale min cila ka na an ma famana atahu ni mɔgɔ min sɔnna a kuma kana ka tugu a ka tagasira kɔ k'i ni kɛlɛ k'i yɛrɛ forcer k'a lɔn ko dɔ ka di n ye fewu n bɛ se k'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la mɛ komi a man di ala ye awa n tɛna sara ɲuman sɔrɔ a la lahatenya kɔfɛ kiyamalu na i b'i ni kɛlɛ k'o min to yen wallahi ko ni le mɔgɔ sera k'o kɛ dakhalal janna ala ka soba so belebele nɛɛma bɛɛ la kɔdan n'i donna kɔnɔ laganfiya dan n'i donna kɔnɔ tɔɔrɔ t'i sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ natala so min na an bɛ siɲɛnɛ kɛla so min kɔsɔn an bɛ girinka wuli kɛla so min kɔsɔn awa an bɛ kɔngɔw minɛna sunkalo fɛ so min kɔsɔn an b'an ka ɲuman n'an ka sarakaw bɔla so min kɔsɔn n'o ye arijinɛ so ye ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i tugula kiraba kɔ sallallahu alaihi wasallam dakhalal janna e bɛ don nin so kɔnɔ n'o ye arijinɛ so ye yarabi an n'an bɔnsɔn bɛɛ silama ɲuman bɛɛ ka ne ni alu garizɛgɛ nin so belebele na ala m'o kɛla so nin tɛ an ye ala dala ala ye so nin d'an ma dɛ kama sɔrɔ i ka si sɔrɔ cogo cogo i bɛ bɔ duɲa ta diya la o mɛ arijinɛ wallahi n'ala k'o d'i ma ala y'a d'an ma yarabi n'ala k'o d'i ma nɛɛmaw b'a kɔnɔ i yɛrɛ hakili m'o sɔrɔ duniya kɔnɔ yan kuma tɛ ko i ɲɛ bɛna ye i bɛ lahale la sɛgɛ tɛ yen o kosɔn bɛɛ lajɛlen kan ka nata k'i cɛsiri k'i ni kɛlɛ pour que i bɛ so belebele nin sɔrɔ wa mana asɔhu ciladen min cila ka na n'i ka ciladen sɔsɔ
ka tu i ni diɲɛna kɔ ko se b'i ye fanga b'i la nafolo b'i bolo e tali b'i yɛrɛ ye i hakili ka bon i ya kolon ka bon ko i sere b'i yɛrɛ ye de dakhala nar sɛgɛ k'e taga yɔrɔ le tasuma ye nin b'a yira ja adamaden an bɛ duɲa kɔnɔ an ta t'an yɛrɛ ye an bɛ ala ka mara kɔnɔ awa ye a ka jɔn dɔw le ci fana ka na mesaye di an ma ale tana ye min ye k'o fɔ an ye min ka da ye fana ni k'o yira an na force ne ni le lamɛnbagaw anw bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn ala kumakan na an bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn kira kumakan ma sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ lajɛlen kan ka dingɛ ka tugu kira ba nin kɔ sallallahu alaihi wasallam mun de kosɔn parce que kuma nin kɔfɛ mɔgɔ min ko n'i ma tugu a kɔ i ma k'a ta kɛɲɛ ma i ma kumakan labato ko taga yɔrɔ gbɛrɛ t'e la tasuma kɔ e ala k'e ye sɛgɛ kɛ duɲa kɔnɔ ka t'e laban tasuma le ma ala duɲa fɔ ko tasuma kɔnɔ mɔgɔw la yamutu fiha wala yahya olu tɛ ɲɛnamaya la awa dun tɛ sa dɛ u ni tɔɔrɔ le ala ka ne n'olu bɛɛ lajɛlen kisi tasuma belebele nin ma donc ala ye o min fɔ faman ata'u dakhala aljanna wa man asaw dakhala an-nar nin kan k'an sɔn hakiliba le la nin kan k'an sɔn tagasi le la nin kan k'an bila miiri le la ne bɛ n ka comportement na dunuya kɔnɔ n b'a kɛla cogo jumɛn yala n ya kɛtaw ni ala ta bɛ bɛnna wa n ya kɛtaw ni kira kumakan bɛ bɛnna sallallahu alaihi wasallam an kana baara kɛ an kun fɛ an kana ɲɛnɛmaya kɛ an kun fɛ an kana vi an kun fɛ ten ala ka hakili ɲuman d'an ma donc o yɔrɔ kosɔn an bɛ kira masaba ni tando masa min sela ka nin hɛrɛ belebele kɛ o ala tando bannen kɔfɛ o danfɛn belebele min ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini kɛ ala fɛ k'o k'an na dongoya bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ kan k'an dadege nin nɛɛma ɲini nafa n'o ye sɔli ye silama ɲuman bɛɛ kan ka sɔli kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam su fɛ komi tile fɛ walama tele kana bɔ ka bɛn n'i ma sɔli kɛ kira yɛrɛ le y'o fɔ an ye a y'a yira de sallallahu alaihi wasallam man salla alayya marra sallallahu alayhi bihi 10 marra mɔgɔ mɔgɔ n'i sera ka sɔli siɲɛ kelen kɛ ne muhamadu kan sallallahu alayhi wasallam ala bɛ mɛlɛkɛw bila u bɛ tanki ye e ala mɔgɔ mɛ ka sɔli kɛ fo mɛlɛkɛw yala i kɛra mɔgɔba ye sa dɛ o de la sɔlikɛla ba ala y'a dingɛ kɔfɛ ala t'i to i gbɛndɛko la sɔlikɛla ba ala y'a dingɛ kɔfɛ ala b'i haminankow nɔgɔya sɔlikɛla ba ala ka dingɛ kɔfɛ ala bɛ daraja kɔrɔta d'i ma ala b'i garizigɛ foni ala bɛ sutura n'i ka duniya ani kiyama o kosɔn n'i ma foyi kɛ tile kɔnɔ o ye kɛ 100 ye a janjan bɛ surumani bɛ yen surumani n'i b'a fɛ ka kɛ wurudi ye i b'a fɔ de allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim walama i bɛ sɔli min kɛra tahiya kɔfɛ i bɛ se k'o ta alhamdulillah i bɛ tagamana o i siginin bɛ o i b'i ka baara la o i bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɔli nin kɛ i da kɔrɔba jasa ala bɛna nɛɛma caya jasa ala bɛna siniɲɛsigi caman d'i ma an ye nin k'an dala gɛsɛ ye an ye nin k'an taama ɲɔgɔn ye an ye nin k'an baro kɛ ɲɔgɔn ye k'i to nin na kɛ adamadenw ka problème i b'i sen bɔ a la i b'i ta de jɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma o sɔli nin tɛmɛnen kɔfɛ n lamɛnbagaw silamɛmuso bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ n lamɛnna fɛn fɛn bɛ ɲɛ bɛ na ne ni alu an k'an ka sigi ka miiri sisan ka jɔrɔ duɲa sela yɔrɔ min na bi duɲa bɛ taa la bolo min kɔrɔ bi a silamɛya bonyana a jɔyɔrɔ bonyana a hami bonyana bɔda ɲuman ala ka di ne n'alu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ye bi an bɛna kuma an balimaw ye ne ni alu bɛɛ lajɛlen an k'an ka jɛn ka ala dali ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na ka labanko ɲuman di an ma kamasɔrɔ duɲa sela yɔrɔ min na nin waati dɔ surunyana tɔgɔmasere minnu fɔ la ko ni duɲa laban sela ko tɔgɔmaserew bɛna kɛ belebelebaw bɛ yen fitininw bɛ yen nka dɔw kɔmasela ka daminɛ dɛ o min kɔmasela ka daminɛ o bɛ mun de yira an na janto yɛrɛ la a bɛ mun de yira an na yɛrɛ kɔrɔsi a bɛ mun de yira an na tagasiri ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ka nɛɛmaw ma an k'o sɔrɔ ɲami ma donc an bɛ fɛ ka baro jumɛn kɛ bi ne bɛ fɛ ka baro min kɛ n balimamusow ye bi o le ye
adamaden caman ba an ɲinana an yɛrɛ kɔ duniya bɛ fɛ k'an marasa duniya vini a cɛɲɛna an ɲɛnɛ a kundagala jɛɲɛna an ɲɛnɛ a kɛla i n'a fɔ kiyama wuli tɔ ka jali bi n'i y'an ka comportement filɛ k'an tagacogow filɛ k'an ya kɛwalew filɛ a kɛla i n'a fɔ duniya bɛ daminɛna kura ye le ka sɔrɔ caman kɛla la ka ban duniya ɲɛnamaya tɔ man jan tugu dɛ n'i y'a fɔ hakilima b'a faamu nka kuma dɔ la a bɛ bonya dɔw hakili ma ko duniya ɲɛnamaya tɔ man jan cogo di wɛ lon o lon dengulanin bɛ sɔrɔ la o ele b'a fɔ ko tɔ man jan a y'a to mɔgɔ ye mɛnni kɛ sa depuis la a b'a la duɲɛba ka dɔ tɛ banna dɔw kumakan de bɛ nin ye ne b'an lamɛnbaga n bɛ hakili jigin yɔrɔ fitinin na est ce que lon min na ni saya mɛlɛkɛ nana e tigɛ ta n'o y'ilen kasange kaba kɛ ten i lala dingɛ kɔnɔ o i sen bɛ duɲɛ kola bele wa e y'a dumuni bɛ yan bele i ye ji min ta bɛ yan bele i bɛ n'i ka fɛnmisɛnnin ninnu san k'i ka masiri ninnu ta k'i ka ko kɛ dugukolo kɔ kan i sen b'o la bele wa i bɛ n jaabi n'a sɔrɔ i sen b'o la c'est que i ya duɲɛmaba kɛ mais a bila i kunna i sen t'o la bele n'i sen t'o la bele f'o tola mɔgɔw le bolo yan o i ya duniya banna wa a ma ban o de kosɔn an k'an ka sɔn dɛ duniya ɲɛnamaya tɔ man jan parce que kira y'a yira sallallahu alaihi wasallam a ko ale man tɔnw si man sa awa ni duniya laban sela denmisɛnnin saya le bɛna caya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan ne ni alu an y'a filɛ bi duniya bɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔkɔrɔkɔrɔninw bɛ to la yen saya bɛ nana misɛnmaninw de cɛ ka taa an ko minnu ma ko misɛnmanin m'a fɔ simineni dɛ sanji mugan sanji 30 sanji 40 sanji 15 n'i y'a ye mɔgɔ min yɛrɛ sala bi sanji 50 walama 60 i bɛ mɔgɔw kan mɛn k'a ka dɔ kɛ n'o tɛ mɔgɔw tɛmɛna k'olu ye sanji 1000 sɔrɔ dɔw ye san 100 yirika sɔrɔ mais mun b'a to an'u ta ye bi ye ka taa ka na b'o la sa dɔw yɛrɛ ta tan ni kɔ yarabi ne nana ala k'an bɛɛ si janfa an ye ɲuman caman kɛ ka bila an yɛrɛ ye donc duniya sela yɔrɔ min na bi an ka na ye komi a bɛ daminɛna kura ye mɔgɔw kɛwale b'a yira la i n'a fɔ duniya bɛ commencer la kura ye de tellement sitana ka campagne a bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ ala ka n'an to a ka jamakulu la dɛ ala ka n'an to a ka jamakulu la abadan ne n'alu kan ka sigi ka miiri sitana a ye min fɔ ala ye ko ale tɛ sujuru bɛ an fa dama ye n'ala y'a gbɛn ka bɔ a jinɛ kɔnɔ a ko a bɛ bɛɛ la fili ala ko n y'a jɔn kɛlɛsɛnnu i tɛna s'olu la sitana ko k'a to ale ma a b'a ya campagne de la nin han o de la ni ko i b'i cɛsiri k'i ni kɛlɛ ka lɔnnibagaw kumakan lamɛn waati waati ka ala ta kɛ i b'a commencer i b'a ye a bɛ n'i bloquer sira la walama a bɛ na miiriya jugu dɔ don i kungo la ka fari faga don i la ale bɛ campagne de la pour que i ye fara ale ka jamakulu kan ne ni le an ye an jija k'an sama k'an bɔ a bolo n'o tɛ dalilu tɛna kɛ mɔgɔ si bolo kiyamalon na dɛ k'a fɔ ko sitana le y'a kɛnɛ ta la o yɔrɔ la lamɛnbagaw n b'a fɛ ka mun fɔ an sela yɔrɔ min na bi bana dɔ le bɛ a bɔnna bɛɛ lajɛlen kan fo ala ka jɔnɲuman kelen kelenw n'o kɛla ɲinɛ ye kiyaman kɔ n'o kɛla ɲinɛ ye an layɔrɔ kɔ n'o kɛla ɲinɛ ye an ka alijinɛso ɲinini kɔ k'an ni la duniya ta ɲɛnɛmaya kan k'an ni la duniya ta sɔrɔ kan o sababu kosɔn dɔnbaliw bɛ dɔn o sababu kosɔn fɔbaliw bɛ fɔ o sababu kosɔn kɛbaliw bɛ kɛ o sababu kosɔn an bɛ don yɔrɔw la an b'an ka don yɔrɔ minnu na mun de nana n'o ye ɲinankɛla a b'an kunna toujours ko si ka jan bɛle si jan ka di dɛ wallahi ala di an bɛɛ lajɛlen ma ni kɛnɛya ni laganfiya ni ala yan siranya ni bato kɛ ko ɲuman ni ala ko ɲuman lɔn ye si barika ma ala o d'an ma dɛ n lamɛnbagaw silamamusow nin ji min woyoni bɛ ka don an kɔrɔ an y'an cɛsiri a ji kana taa n'an ye dɛ a ji don taara ni mɔgɔ caman ye hali bi a bɛ ka mɔgɔ dɔw kolonkola a bɛ taara n'u ye ne n'alu k'an bɔ su ko ɲuman kɛ ka bɔ ji woyo na ala m'o kɛla o ye ji jumɛn ye n k'o le fɔ n ko ɲinankɛla o de kosɔn dunbaliw bɛ dɔn fɔbaliw bɛ fɔ kɛbaliw bɛ kɛla
ala dunya kangare danye kurana kono ala ka sura belebele do be nango mako suratu takasur masa sanu be kumana aka jonye kan hakili la jigi pour que anga miri anga sila anga joro lona lomina mena tali ala soro o joro ni meke munga kuma mi fola damina na chila den chila kana kami fini kana tasra min dikoro neni alu wanga jenga kuma kan lu lame hali na makala karamo ba fola anyene juma wala kutuba uka minbaru sanfe siti uka wasabula yorobe kila kuma kan be lasila yorobe pita sallallahu alaihi wasallam foni le mo mi ko kontena lame olo ko son kiyama na dalute mo sibolo kibe na kuma ka fo kibe na fo man lon olo ko son ga keta no ko mo tei chiladen chila kana bela se hal ne ma chila de nyena o akuma kan lon dila minuma no ya nga lon ba bawye no lo be ka lase yala ala matlo fla dile makiba lamewa katla mi ke binga ka hakili di makuy hakili bata ni fla be dafan be ile nela akala choya jme halibi amba fe jimi me wola ko be tagani ni ile ala kana ke abeta na yele ya rabbal alamin sitana baka campagne na anya kele akana ando aje makurula ayere fana kana gbere aje makurula donc Allah subhanahu wa ta'ala va yira la kona kono ka fo ka jonni ne aluda ka cira den cika na uma anana kuma do le fo anyene ka seli ke chogo yo yira ana ka jaga bo chogo yo yira ana ka sundo chogo yira ana ka halala ni haramu yira ana anga kuma mfo na be dia alai anga ke wali mi ke no be me alama no be ke barajiye anga anya nyene maya ke chogo na mese ka nyene maya ke andiala ka banga ta anya suma arigine kono ko bela jene yira ana me adokala chogo di halibi ko kiyama lo naw ala bena jahannama nyininga hal imtalaat ko yala ifalawa jahannama ba foko mafade fa hal min mazid yala grupo garawbe kana farangawa ko mafa fola ina nuye akame jone ma adama dew komi ala ka fo choyam na ko na kono ko jahannama bena mene ni adama dew ni farakolole jahannama bena fo kale mafade la ilaha illallah ja sababu dole ko ke ola ala subhanahu wa ta'ala kumana de kira muhammad sallallahu alaihi wasallam abaka nyene mela faqala subhanahu wa ta'ala alhaakumut takasur nga jonche mana musulman ne auda kaubla dukolo koka ka chira denchi kana uma kana wala ka benye fo alu nyene aka nga minke nabe saranyman soro aka nga minbla ayre nye hal ni sala abuni sibe jigi ika nema te tige ala ko nga chira denchi kana nembeira aula aka nga mintoi nabe na ke sababu ye ki lase jahannama ma ni sala fo itiye fo bono chira le nana kana ni bela jeni ira ila alhaakumut takasur alu maseka osirata amaseka osira la bara manno fo alu nana tote la shali yinine la alhaakumut takasur yala nga jom la shali yinne bena alu solawa ole bena alu bali kabo kiyama yini ma nyana folo kala dani me fa ke dan ne nga lu teren dan soro me fa kan nim faraka etaji dan ne be mbolo me fa kan nim faraka den dan ne be mbolo me fa ke dani alhaakumut takasur la shari nyine be alu sola dama dew alu maseka ala tanya nyine ibe ta mo jolu le soro bi abe girina kan nan folo nyine abe girina kan manangu nyine aka manangu do soro alebe dogere fara okan jamana gerebe alebe feka tawo le voyage ke ka o fara ka manakuna alhaakumut takasur me abo girinin ka jola ne ya la sisa ka sergi ta ko nyuma ka tesi
ni y'a fɔ saka ye jɛnɛba ko y'o kira y'a kɛ ɲɛma sallallahu alaihi wasallam a tɛ se ni y'a fɔ sisan k'a ye seli k'a kɛ ɲɛma a tɛ se ni y'a fɔ k'a ye tahiya kala a tɛ se fatiha yɛrɛ o ma kɛ maa bɛ nin girin na dɔrɔn ala ko alhaakumu takasur lasɛli ɲini de bɛra aliw sogo la k'aliw bɔ ala ɲini ma ta wa lasɛli ɲini de bɛra aliw bali fo aliw tɛ arijinɛ ɲini na dɔ wɛrɛ t'a la fo n ya nafolo n ya baara da n ya kɛ tan ala ko alhaakumu takasur aliw tɔnu b'o girin na o nafolo ɲini na o tɔgɔ ɲini na o den ɲini na o wari kɛ ɲɔgɔn kan k'a dalajɛ n ya wari sela miliyari dani n bɛ fa ye se miliyari dani konti bloki bɛ n bolo banki na ni ne bɛ n bolo banki na k'i tolo de la hatta zurtumul maqabir aw tolo la fa o taara kaburuso fo la ilaha illallah ala kana kɛ o jamakuru la diɲɛ longolo ni dugu bɛɛ la jate dɔ de bɛ sigi n bɛna kɛ tan sini sangɛrɛ n bɛna kɛ tan san nata n bɛna kɛ tan n bɛna kɛ tan dɔw yɛrɛ t'a sara ala la dɛ n'o bɛ kuma o t'a fɔ ko inshallah n'o bɛ kuma o t'a fɔ ko n'ala sɔnna olu bɛ kuma ye ten ka jatew sigi ala subhanahu wa ta'ala filɛ k'a f'i ɲɛna k'i lasɔmi alhaakumu takasur danna min kama o i tɛna to so nin kɔnɔ yan i bɛ taa la yɔrɔ min na ele ma se ka yen ɲɛ sigi i bɛ taa la matila min kan i ma se ka matila dilan ka ɲa i bɛ taa la so min kɔnɔ e ma se k'i ka so ladinɛ ka kilimuw bila a kɔnɔ ka tila ka pɛntiri ɲumanw k'a la ka matila ɲumanw bila ka limɛriw bila yanni i bɛ taa alhaakumu takasur e to la lasiyalen ɲini de la dugu bɛɛ la dɔrɔn paw a taala a feerekɛyɔrɔ ne m'a fɔ feere ye kojugu ye dɛ ala ye halala nafolo di ne n'alu bɛɛ lajɛlen ma ne m'a fɔ baara ye kojugu ye dɛ nafolo ɲini ye kojugu ye dɛ i y'a nafolo ɲini i y'a sɔrɔ ko ɲuman kɛ i y'a don alako da fɛ i y'a don balimaya da fɛ i y'a don halala da fɛ wallahi ka di ala ye ala subhanahu wa ta'ala fana bɛna baraka di la mɛ k'i bɛɛ d'a ma k'i ni n'ale ɲini kan duniya ta ɲɛnɛmaya kan k'a sɔrɔ ala ka juru b'i la i m'a lɔn seli kɛ ko ɲuman ma lɔ i bolo jaga bɛ bɔ cogoya min na i t'a kalama sun yɛrɛ juru b'i la i t'o sara la ele kan ka sinji tugu ɲɛ ma i t'o ɲɛlɔ sigiɲɔgɔn kan ka minɛ ɲɛ ma ele m'o ɲɛlɔ furu kan ka bonya ɲɛ ma e t'o kalama cɛw tɛ hinɛ musow la musow tɛ hinɛ cɛw la nin bɛɛ lajɛlen b'i la o ma ɲɛɲini k'o lɔn k'an bɛ t'o la ten hatta zurtumul maqabir fo an bɛna taa ka taa kaburuso fo ala ne lamɛnbagaw n'i ma taa fɔ kaburu ma lon dɔrɔn i ni sɔgɔma i na taa fɔ i nugu la sigasi t'o la o bɛ kɛ i sɔnna i ma sɔn o bɛ na kɛ n'i sala ka bɛn sɔgɔma yɔrɔ ma kuma dɔw la n'u y'a lateliya o b'i don ka bɛn seli fana ma kuma dɔw la n'i sala sufɛ n'u y'a lateliya o b'i ladon ka bɛn 10 heures kuma dɔw la dɔw bɛ taa don fo fitiri kunna ka taa sɔrɔ ele min hakili t'u yɛrɛ la lasiyara ɲini ne k'e sogo la hatta zurtumul maqabir fo u bɛna taa ka taa kaburuso fo ne kumakan tɛ dɛ n'i ye kuranna filɛ suratu takasur la i bɛ taa nin sɔrɔ yen masa rahman de kumana an ye o kalla adamaden n'i hakili sigi n ka jɔn i ɲɛma lɔ n balimamuso i ɲɛma lɔ n balimakɛ i ɲɛma lɔ i bɛ miirila ɲama i b'i ka vi girinna ɲama k'a t'o cogoya la dɛ kalla t'o cogo la dɛ sawfa ta'lamun a kan mɛn o mɛn cogo o cogo lon dɔ bɛna se i kun bɛ min na ɲɛnɛmaya kɔnɔ dunya kɔnɔ yan i bɛna ko laban lɔn dɛ i ka min kɛ i ya ɲɛnɛmaya la k'a ta i balikuya ni kama sɔrɔ musoden bɛ balikuya n'a ye farida ye kaban n'a bolo bilala ji la o y'ale balikuya ni ye cɛden fana ni caman bɛ yen olu bɛ balikuya n'o ye surɔsubo ye kɛ walama tɔgɔma seere dɔ wɛrɛw bɛ yen n'olu nana dɔrɔn olu fana ta balikuya kɔmase la mɛ cɛden caman ta bɛ kɛ san 15 san 16 musoden dɔw fana ta bɛ kɛ san 12 13 dɔw yɛrɛ kuma dɔw la o bɛ kɛ fo san 9 dɔw ta ye san 10 ka taa i balikuya ni tele ele sela ka mun de kɛ ele ka min kɛ duniya kɔnɔ n'a ka taa sɔrɔ i k'i janto i yɛrɛ la i b'i ka feere la i b'i ka wari ɲini na i b'i ka baarada la mɛ i mako bɛ ala ta la i hakili bɛ i taga yɔrɔ la i jɔrɔnin bɛ lon min na n bɛna bɔ duniya kɔnɔ ka fɛn nin bɛɛ to yan n bɛna taa n lan kelen na i miirila o la ka yen ɲɛ sigi Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kuma na dɛ hatta zurtumul maqabir kalla
sawfa ta'lamun i bena tagalo mina kɛ i ka min kɛ cɔ k'i bena kɔlaban lɔ n ka mun de kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ a dɔw be yen ele b'a kɛ i hakili t'a la bele i ɲinɛna kɔ n'a kɛla ɲuman ye a garden bɛ ka bila i ɲɛ lawhi mahfuz la n'a kɛla juguman ye a garden bɛ ka bila i ɲɛ dɛ ala subhanahu wa ta'ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ ala tɛna mɔgɔ tɔɲɔ a dɔn ma mɔgɔ tɔɲɔ fana ni a ye mɛlɛkɛ fila le bila adamaden kelen kelen bɛɛ kɔ mɛlɛkɛ kelen sigini b'i bolo bɛrɛ la n'i ka kuma ɲuman kelen fɔ a b'a sɛbɛn baraji 10 n'i ka baara ɲuman kelen kɛ a b'a sɛbɛn baraji 10 n'i ka dasi kelen kɛ saraka a b'o sɛbɛn baraji 10 n'i ka ɲuman fɛn fɛn kɛ ɲuman kelen bolo wɛrɛ mɛlɛkɛ b'o sɛbɛn ye baraji 10 k'o bila yen n'i ka juguman kelen kɛ a bɛ lɔ dɔɔni n'i m'i yɛrɛ lasekɔ bolojugu mɛlɛkɛ nin dɛ ale b'a sɛbɛn juru min kelen silamɛw i ma dɔn ko ala yɛrɛ hinɛ an na sa fɛn min bɛ sɛbɛn la kelen kelen ani min bɛ sɛbɛn la 10 ole ni kelen kelen n'a sɔrɔ adamaden tɛ dansagobaga ye mun de b'a to kelen kelen bɛ taa sɛya ka puwa ta fo ka taa o giliya ka taa se jahanama kɔnɔ dɔ ma yarabi ala ye hinɛ ne ni n balima bɛɛ lajɛlen na ala kana an ɲa ɲuman caya ka tɛmɛ ala safula ala kana an ɲa juguman sɛya ka tɛmɛ ɲuman kan ala ko kalla sawfa ta'lamun to cogo la ye ɲɛnɛmaya kɔ laban i bɛna lɔ i bɛ ko ko la duniya kɔnɔ ɲuman na juguman na k'i bɛna lɔ n'an ala kumakan nin filɛ k'an ya kɛwalew filɛ ne balimaw an joli joli de bɛ bi an tɛ dɔ wɛrɛ la mɔgɔ bila ɲɔgɔn na kɔ an joli joli de bɛ bi an tɛ dɔ wɛrɛ la morikando kɔ an joli joli de bɛ bi an tɛ dɔ wɛrɛ la mɔgɔw danciɲɛ kɔ an joli joli de bɛ bi an tɛ dɔ wɛrɛ la ka ɲɔgɔn hasidiya k'a kɛ dɔrɔn k'a ɲagami mɛ i ka min kɛ kalla sawfa ta'lamun a mɛn o mɛn i bɛna kɔlaban lɔ ele tɛ ci gɛrɛ la i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn ye k'a bɛ fɛ ka bɔ a yɛrɛ la a bɛ wuli o kɔnturu la ne ani mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ feere la yɔrɔ min na walima o bɛ baara da min na o ɲɛgoya kosɔn o bɛ taa don donbaliya daw fɛ ka baara jugu kɛ o tigi la n'o m'o ya baara tiɲɛ o bɛ kɛ sababu ye ka o tigi ka nafolo nagasi walima o bɛ kɛ sababu ye k'o tigilamɔgɔ k'a mangoya a ma kɛ mɔgɔ ɲɛnɛ a kɛla ala ɲɛnɛ ala ɲɛ b'i la mɛlɛkɛw y'i seere ye kiyamalona kalla sawfa ta'lamun ala ko a mɛn o mɛn ma cɔ i jija dɛ i b'a la ko mɔgɔ ɲɛ t'i la ala ɲɛ b'i la wallahi ni ka adamaden filɛ an bɛ desɛn dɔ la an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛw ye n'i y'a dɔw ye yɛlɛ la i fɛ i b'a fɔ ko ko n ka di fa karisa ye k'a sɔrɔ dimi bɛ ɲini k'a faga n'i y'a ɲina bɔ nin ye i fɛ fɔ wa ko n ɲin de bɛ nin ye k'a sɔrɔ n'o y'i d'a ma a b'i bɔsɔgɔ k'i domi yɔrɔnin kelen a bɛ min na i kɔfɛ k'i danciɲɛ k'i ni mɔgɔw kun kɛ ɲɔgɔn na a bɛ min na i kɔfɛ ka taa i ya baarakɛyɔrɔw la surtout n'o ka ye min na patɔrɔn ka di o bɛ don o n'a patɔrɔn cɛ ka wuyaw fɔ ka kɛbaliw kɛ o ye goya o ye ɲama o ye mangoya sɔrɔ ɲama a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna a kɛra ala ɲɛnɛ ala ko kalla sawfa ta'lamun a kan mɛn cogo o cogo lon dɔ i bɛna kɔlaban lɔ i tun bɛ sinamusoden baara min na kalla sawfa ta'lamun a mɛn i bɛna kɔlaban lɔ i taali sinamuso baara ka goya cɛ ye kalla sawfa ta'lamun a mɛn i bɛna lɔn dɛ a kɔlaban i taala moriw fɛ ka t'i tɔɲɔgɔn ya baara ɲagami k'a kɛ patɔrɔncɛ ya gbɛn kalla sawfa ta'lamun i n'i sigiɲɔgɔn bɛ feere la lɔgɔfɛ la ka taa filadaga jugu don ka n'a don a ka tabali kɔrɔ k'a ka lɔgɔ ye goya kalla sawfa ta'lamun a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna a kɛla ala ɲɛnɛ dɛ ala ko k'i bɛna kɔlaban lɔ Allah subhanahu wa ta'ala tilala k'a fɔ de summa kalla sawfa ta'lamun ka kuma nin fɔ ka gɛlɛya a ka mɛn o mɛn cɔ o don dɔ bɛna se i bɛna kɔlaban lɔ a conséquence ye min ye k'i bɛna lɔ ala ya kuma ne baw ala kumakan wallahi wulibali de a ye min fɔ cɔ ale de bɛ kɛ ni le ko ko i bɛ siga a filɛ ni saya mɛlɛkɛ y'i tigɛ ta don min na i ya baaraw bɛɛ de bɛna na filime i ɲɛkɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ ele ɲinɛna kɔ pewu ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ o mɛlɛkɛw bilala ka sɛbɛnni min kɛ o gardeni bɛ yen o le kosɔn i m'a ye a fɔ ko kalla sawfa ta'lamun lon dɔ bɛna se Allah subhanahu wa ta'ala n'o ye kiyama lon ye
yana ye fo ko kiti yɛrɛ bɛ tigɛ fɔlɔ sɛbɛnni min kɛla k'o bila ya kitabu dɛ o de bɛna na i bɛna ye kojugukɛla jurumintɔw olu bɛ kanto de mali hazal kitab ni ye mun kitabu ye tuguni anw ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ ala ko k'i ya kitabu kalan dɛ mɛlɛkɛw ka min sɛbɛ k'a bila cɔ iqra kitabak a kalan ba ni bana karanna kɛ e yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ juge sisan ko mɔgɔ tɛ nin juge jurumintɔw b'a fɔ de mali hazal kitab ala ni ye mun kitabu ye tuguni mun de kosɔn ale b'o fɔ se min kun bɛ ye duniya kɔnɔ i k'i ya kɛtaw kɛ yɛrɛ sago fo a b'a disi yɛrɛ kɛ mɔgɔ tɛ s'ale la mɔgɔ t'ale commande la a bɛ kojugu bɛɛ k'a sago la n'a bɔla k'a bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ taa ala janfa a bɛ furucɛ janfa a b'a silamɛɲɔgɔn janfa a b'a sigiɲɔgɔn janfa ala a bɛ taa voyage la tagafɛbolow bɛ feere k'olu kɛ ka doniw latɛmɛ kojugu fankelen bɛɛ furucɛw bɛ law la k'u bila ka taa o ni kamelengɛrɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ o ni cɛgɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ ɲɛ t'u la mɔgɔ t'a kalama kalla sawfa ta'lamun a bɛɛ sɛbɛnna ka bila yen n'a fɔra sisan ko ka kitabu kalan i b'a kanbɛ ni mali hazal kitab jurumintɔ b'a fɔ nin ye mun kitabu ye tuguni la yugadiru sɔgiratan a ma ɲa ko misɛnnin foyi to yen wala kabiratan a ma belebeleba to yen illa ahsaha fo k'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'o bila wa i bɛ n'a ye jurumintɔ a ka ko kɛ duniya kɔnɔ ni mɛlɛkɛw k'a sɛbɛn a bɛ taa bɛɛ sɔrɔ kitabu nin kɔnɔ sɔsɔli b'o labɛn wa ne baw sɔsɔli b'o la n lamɛnbagaw wuya narana o b'o labɛn n tɔɲɔna o b'o labɛn i ka min kɛ ale de sɛbɛnla o mɛ mɔgɔ caman ɲinɛnen bɛ nin kɔ dɛ lakɛn t'a la k'a fɔ ko mɛlɛkɛ bɛ sɛbɛnni la ne b'a f'u ye bi i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɛlɛkɛ b'i kɔ dɛ i le ɲɛ t'a la maa ɲɛ b'i la ni ka ye mɛlɛkɛ bɛna sɛbɛnni la lɔ o y'an ka kiraba kumakan ye sallallahu alaihi wasallam rufi alkalam ani salasin annaim hatta yastayqiz wasabiyu hatta yablugh walmajnun hatta yufiq mɔgɔ jumɛn de ya ko ɲuman tɛ sɛbɛn a ya kojugu tɛ sɛbɛn mɛlɛkɛw bɛ sɛbɛnni kɛ kala la lɔ k'o ye mɔgɔ saba a fɔlɔ n'adamaden sunɔgɔla ka tunu sunɔgɔla ka bɔ i hakili kan mɛlɛkɛw t'i ka foyi sɛbɛn bigi bɛ la lɔ ni denmisɛnnin fitinin bɛ baara kɛ la a ma balikuya fɔlɔ mɛlɛkɛw t'o ka jurumin sɛbɛn kun o t'a ka ɲuman sɛbɛn kun o ya bigi la lɔni de awa ni fa ye adamaden min sɔrɔ ala ka ne n'alu bɛɛ lajɛlen kisi hakili yɛlɛma ma n'o nana mɔgɔ min sɔrɔ k'i to sira min kan fatɔ ya ɲuman tɛ sɛbɛn a ya juguman tɛ sɛbɛn o kosɔn n'i ka fatɔ natɔ ye sira bila ɲɛ ni fatɔ k'i faga jurumin t'a ma n'a k'i blesse jurumin t'a ma mɛ ni ne ye bisa ɲɛ kelen bɔ fatɔ la jurumin b'i ma n'i ye fatɔ faga jurumin b'i ma dɛ nin mɔgɔ saba nin kɛ k'olu y'a sɛbɛnni tɛ kɛ la kala kɔrɔta nin bɛ ka bɔ olu kan ja n'a bɔra o saba kɔ ele min hakili b'i la i balikuya ne i ka kɛnɛ i tɛ sunɔgɔ la alhamdulilayi rabbil alamin k'i bɛna ko kɛ k'a bɛɛ bɛ sɛbɛn o le bɛ taa bila kitabu min kɔnɔ dɛ i bɛ n'o le karan o la i bɛna jurumintɔ kan mɛn k'a ma fitinin to yen a ma belebeleba to yen a k'a bɛɛ garde ka bila Allah subhanahu wa ta'ala kumakan filɛ kalla sawfa ta'lamun i kun bɛ min na cɔ dogo na kɛnɛ kan k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ i jogo tolen don kiyamalo na kalla sawfa ta'lamun i bɛ nin ya ko kɔ laban lɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko de kalla law ta'lamuna ilmal yakin k'i bɛ n'a lɔ dɛngɛniya lɔ ni yɛrɛ yɛrɛ la ni kitabu dili ma k'i y'a kara a bɛ tɛmɛ o la bilen ala bana ka fɔ de la tarawunna al jahim o bɛɛ la adamadenw ko a bɛna jahanama yɛrɛ aw ɲɛkisɛ fila la summa la tarawunaha ayna al yakin aw bɛna jahanama ye dɛngɛniya yeli yɛrɛ yɛrɛ la siga t'a la siga t'a la ɲumankɛlaw bɛna jahanama ye mɛ k'u tɛ don a kɔnɔ ne n'alu ala an kɛ o gurupu la an ta ye dan yeli ma an kana don kojugukɛlaw bɛna jahanama ye awɔ u bɛ kolonkoronjɔ ka t'u lafili a kɔnɔ n'u filila jahanama kɔnɔ summa la yamutu fiha wala yahya u bɛ kule ka sɛgɛ n'o kulela o b'u yɛlɛma u fanw kan kɛrɛ ni kɛrɛ fila o bɛ jeni
disi ni kɔ o bɛ jeri ni golo banna ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma k'a yɛrɛ ni golo kura ye ka bila la ne ba de n'o yɔrɔ b'i sigara jateminɛ ni tasuma ye adamaden jeni duniya kɔnɔ yan tuma dɔw la golo bɛɛ bɛ bɔ yen ni fura kɛla la masa rahman tɛna ni golo wɛrɛ kana dɔn datugu o tɛ ala bali dɛ donc olu bɛ to kule la o bɛ yɛlɛma yɛlɛma n'a kɔnɔ i n'a fɔ ŋɔ min bɛ yɛlɛma ta la ɲɛ ma yarabi ala k'an kisi o gurupu ma donc kojugukɛla bɛna jahanama ye ale bɛna don a kɔnɔ ɲumankɛla ta ye k'a ye dɔrɔn ka tɛmɛ yarabi ala ka n'an don a kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala wele fɔla latarawunna aljahim summa latarawunnaha ayna alyakin k'an bɛna ye dɛngɛniya yeli la ala ye kuma laban ni jumɛn ye a ye sura laban ni jumɛn ye baw kuma belebele dɔ bɛ nana dɛ ne ni ile an k'an tulo ma sigi ba ne ni ile an ka kuma ni sɛnsɛn k'a kɔrɔ yɔrɔ filɛ ala k'a laban ni jumɛn ye summa latus'alunna yawmaizin anin na'im adamadenw lasariya ɲini k'aw so la aw taara kaburuso fo a kɛwalew ko bɛɛ bɛna ta lɔn ko n'o bɛɛ bana kɛ ne ala bɛna aw ma ɲininka kiyama lona a y'a nɛɛma kelen kelen bɛɛ la a ka nɛɛma min sɔrɔ allahu akubaru ni ka kuma nin filɛ k'an yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya filɛ i bɛ si hami na ka tile hami na i tɛ ba jɔrɔ la n'a sɔrɔ an b'a kɔrɔ lɔ summa latus'alunna yawmaizin anin na'im nɛɛmaw ka ca dɛ nɛɛma fɔlɔ fɔlɔ an y'o kɛ kɛnɛya ye ala ka kɛnɛya d'i ma n balimamuso ne ni la an k'an ya kɛnɛya kɛ mun de la an k'an ya kɛnɛya dépense ni mun ye an k'an ya kɛnɛya latigɛ mun de la alhamdulilayi rabilalamin dɔw ya kɛnɛya o tɛ tulonkɛla seli la o tɛ tulonkɛ sundo la sufɛ seli o b'o mana o b'o kɛ n'o ta min minnu olu b'a kɛ la awa tuguni o ya kɛnɛya o bɛ taga wajulukɛyɔrɔ la ka taa wajulu lamɛn o bɛ taa kalankɛyɔrɔ la ka kalanw lamɛn walama portable b'u bolo o ka kɛnɛ o b'a bila la tulo fila ka kɛnɛ a b'a lamɛn ala ko baara gbansan olu b'o ka kɛnɛya latigɛ min na ala y'an kɛ o gurupu mɔgɔw la kɛnɛya ye nɛɛma premier mais n balimamuso sigi y'i miiri depuis ne balikuyala ka se bi la e k'i ya kɛnɛya dɔn tigɛ jumɛn de la dɔw ya kɛnɛya tɛ latigɛ la dɔ wɛrɛ la dɛ fo ala sɔsɔ diɲɛ lon o lon problème dɔ le b'ale ma n'ale bɔra lu kɔnɔ sɔgɔma n'a sen na taronna kɔrɔ le b'o la ni kɔnɔ kasira a ɲɛfɛ kɔrɔ le b'o la ni dɔ k'i ɲɛ lɔ a la a bɛ taga nin bɛɛ bɛ taa ɲɛɲini karamɔgɔ so kɛnɛya min b'i la i bɛ tagamana ka taa kɛnɛya bɛ taa la di mun de ma ala sɔsɔ ala subhanahu wa ta'ala ko summa latus'alunna yawmaizin anin na'im nɛɛma dili ma i bɛna ma ɲininka i ka nɛɛma ni minɛ cogo di dɛ an bɛ kɛnɛya ta le kan fɔlɔ kɛnɛyabagatɔ joli joli le bɛ yen wallahi tile bɛ bɔ ka bɛn u tɛ kuranna kalan hali n'a sɔrɔ i tɛ kuranna lɔn i ya lɔn ta ye fatiha kelen pe min ye kɛ o kalama y'o ta ni ka segin kul huwallahu ta y'o ta ni ka segin birabil falaki ta y'o ta ni ka segin k'i le kɛ i tɛ nin si lɔn o ye kunangoya tɔgɔmasiri ala k'an kisi o ma i ya nɛɛma kɛnɛya min dili ma i k'a latigɛ mun de la mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu ya kɛnɛya tɛ dila foyi ma wallahi fo duɲaɲini ni sitana ka labatoli n'a fɔra sa ko tulon bɛ fɔli bɛ yan fɛ yen tan b'a bolo ka girin ka bori ka taa yen mais n'a fɔra ko ala ko kuma bɛ fɔla yan fɛ yen a ye na yen taa kalankɛyɔrɔ a ye na yen taa wajulukɛyɔrɔ a ye na yen taa misiri la ale fɛ ale ma se o ma ban dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma n'an ka kɔɲɔduguw sera ne bɛ nin fɔ silamɛmuso bɛɛ lajɛlen ɲɛna an y'an yɛrɛ kɔrɔsi an bɛna ma ɲininka an ka kɛnɛyaw la o nɛɛma min dila ma e k'a kɛ cogo di mɔgɔ joli joli le bɛ yen bi ni kɔɲɔko sera ko gurupu do o gurupu do tɛ daminɛ fo ni dugu talala o dugu tilama waati o le tolon dɔw bɛ daminɛ 21 heures dɔw ta bɛ daminɛ 20 heures tolon bɛ taa bila fo 4 heures du matin silamɛmusow an ye sigi ka miiri ba o lɛri joli joli le bɛ ta la est ce que an bɛ sunɔgɔ de la sunɔgɔ tɛ kɛ la dɛ sigi kɛlen bɛ chaise kɔnɔ k'i ɲɛ bɛ sitana barani ma a bɛ fɔ la
leri joli joli la an sigini ba an tɛ sɛgɛ mais wallahi n'a fɔla ko ka wuli ka lɔ fila di ala ma su cɛ ma ko sunɔgɔ bɛ na taa miiri i ya kɛnɛya nɛmale i ka rɔ tigɛ mun na ele bɛ tan sɔrɔla ka sigi ka dugu tila ya gurupu dɔ yɔrɔ la mais ele t'a bu yɛrɛ la lon kelen si k'e bɛna wuli ka dugu talama seli kɛ ne kɔnɔ n balimamuso n ko ni bilali yɛrɛ la k'i yɛrɛ i yɛlɛma k'i ya lafɛn ɲumanba ye i yɛlɛmana k'i ya kote ni ya bon ye a cɛ ka ɲi i ɲɛnɛfɛnw b'a kɔnɔ i kan ka girin kɔrɔ ka wuli ka seliji minɛ ka lɔ fila seli ka ala fo ka barika sa ne n'alu ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye nɛɛma min i bɛna sɔrɔ o ye o dɔ ye kɛnɛya ala bɛ n'i ma ɲininka i k'i ya kɛnɛya latigɛ ni mun i ka mun k'i ka kɛnɛya kɔnɔna na o de kosɔn kumana min na n'i ka kɛnɛ i seko damayira kɛ sundo laban i seko damayira kɛ seli la i seko damayira kɛ ni heji se bɛ taa kɛ i seko damayira kɛ jagabɔ la i ka kɛnɛ lɛri mina kɛ ala subhanahu wa taala taw kɛ wa farigan ye ala bolo fɛn ye ala kana jangaro jugulan an kan o la ni bana nana ala subhanahu wa taala kala a bɛ n'i ta complète ɲamɔ parce que kumana min na farigan min sɔrɔ i kun bɛ sira min kan summa latus'alunna yawmaizin anin na'im rasul b'a yirala sallallahu alaihi wasallam ko an y'an janto aya nin na dɛ ko Allah subhanahu wa taala le y'a yira k'a fɔ de la tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'al an arba'in an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an ilmihi maza amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu la ilaha illallah ala ye boda ɲuman d'an ma n'o tɛ mɔgɔ caman bɛna minɛ nin jɔ la a ko adamadenw man to Allah subhanahu wa taala kiyaman kɛnɛ kan mɔgɔ si tɛ taa taga yɔrɔ ko an si tɛ tɛmɛ fo ala bɛ n'i ɲininka koɲɛ naani i bɛ ɲininka o la k'a sɔrɔ i bɛ tɛmɛ baraji la dɛ a fɔlɔ fɔlɔ an umrihi fima afnahu i k'i sirɔtigɛ ka mun de la silamɛmusow ne ni le an y'a fila an bɛ mun baara de la bi depuis an balikuyala ka kolɔn an bɛ mun de kɛla yala ala ko le bɛ walama diɲɛ ko le bɛ an bolo bɛɛ k'a yɛrɛ lɔn ne tɛna kuma ka taa yɔrɔ jan i bɛna ɲininka i sirɔtigɛ i k'a kɛ mun de la ne ka miiri ka dɔw kumakan filɛ o bɛ silamɛya baara négligé k'o yɛrɛ bila retard la dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma musolaka caman muso misɛnninw ko n bɛ n ka vie kɛ fɔlɔ kunw bɛ dayɛlɛ mini-jupew bɛ don ka tila ka kolanw don ka fani tɔrɔkɔtɔrɔkɔninw don kanw bɛ kɛnɛma disiw bɛ kɛnɛma fani sutarani tɛ don o fari ɲɛna o k'o fari masiri ka fari nugu ka tɛnw ɲɛ k'o bila kɛnɛma ka sakamɛnw ta ka tila tuguni ka talon don ne ma fɔ nin si ye haramu ye dɛ mais i jijaba i siratigɛ n'i k'a kɛ na i ma ala ta kɛ i bɛna ɲininka dɛ an umri fima afnahu i k'i sirɔtigɛ kɛ mun de la ele hakili la k'i bɛna kɔrɔ jaa sijan t'i bolo ile bɛ nata fururu saya bɛ nin le tigɛ ta ka n'i suɲɛ ka t'i lala kaburu kɔnɔ ni minamɛlɛkɛ bɛ nin yɔrɔ min na c'est trop tard i tɛ se ka foyi le kɛ tuguni ile bɛ to miiri la sa foyi tɛ ne ɲɛ ne kan sirɔtigɛ ka juma na o de la kira ko sallallahu alaihi wasallam i janto i yɛrɛ la i hakili sigi an umrihi fima afnahu i ka sirɔtigɛ kɛ fɛn min na i bɛna ɲininka dɛ an dun ɲinɛnen bɛ yɔrɔ nin kɔ bi o de b'a kɛla kɛwale caman bɛ yen ala y'an siranya t'a la ɲinankɛla nin kɔ kuma nin tɛ lamɛnna kira dun sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa ama kuma ni diana ma tile kelen ni y'a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye kisɛ jibirila de bɛna ka kuma fɔ a ye a bɛ sɔrɔ k'a lakale donc ne n'alu k'an janto an yɛrɛ la k'an sirɔtigɛ kɛ ni ko bɛrɛbɛrɛw ye min bɛ k'an ya siniɲɛsigi ala m'o kɛla ko bɛrɛbɛrɛ ka siyasa ne baw n lamɛnbagaw seli o y'a dɔ ye sundo o y'a dɔ ye farida seli ni nagafila nɔgɔli ma o fara kan i bɛ taa la yɔrɔ o yɔrɔ i janto i yɛrɛ la est ce que ni n taala yan fɛ n tɛna juru min sɔrɔ ni n ka kuma nin fɔ a tɛna kɛ kuma jugu ye n tɛna juru min sɔrɔ a la wa i miiri ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la n'an miirila ninnu la kɛ i b'a ye an ka kɛtaw bɛ mabɛn fili la mais ɲinankɛla nin kɔ o de la i b'a adamaden dɔw bɛ yen u b'u da don kuma na u man ka don min na
kuma o bɛ fɔ o man ka min fɔ n'o sɔmina ko mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na o bɛ tasuma de don a kɔrɔ a bɛ taa ɲɛfɔ nin ɲɛna ka juguya a bɛ fɛ k'a yɛrɛ mandiya a bɛ taa wuya fɔ nin ɲɛna Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'i la dɛ a b'a bɛɛ lajɛlen a b'a kɔrɔsi la mɛlɛkɛw b'a bɛɛ sɛbɛ la an umurihi fima afnaw i k'i sirɔtigɛ ka mun de la k'o ye fɔlɔ ye fɔlɔ e tɛ tɛmɛ fɛn bɛ ɲininka o silamɛw n'an ka sirɔtigɛ ta nin filɛ adamaden dɔw tɛ dɔ wɛrɛ la fo k'a ɲagami dɔrɔn ala ka sutura k'an ye ala ka bɔda ɲuman d'a ma a filanan ko ye jumɛn ye ani shababihi fima ablahu i tun bɛ denmisɛnninya lɛri minɛ i ya kamelendenya i ka sungurudenya k'i k'a kɛ cogo di ba i k'a pase cogoya jumɛn de la o de kosɔn an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kamelenden komi sunguruden i ka kɛnɛ lɛri min na kɛ i seko damayira bato kɛ ala ye i seko damayira koɲumanlɔn kɛ ala ye i seko damayira baraji ɲini i y'a bila i yɛrɛ ɲɛ i bɛna kɔrɔlo min na k'i dɛsɛ i m'a lɔn surtout dunuya laban wagati ni an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ fɔ kuma o kuma ko sanji 40 sanji 50 n'i ma taa min sɔrɔ n kɔ bɛ n dimina i bɛ taa sɔrɔ n kimirikun bɛ n dimina i bɛ taa sɔrɔ n soro bɛ n dimina i bɛ taa sɔrɔ nin bɛ o tigi la a ɲagamina yɔrɔ bɛɛ o de la lɛri min na i bɛ denmisɛnninya na kɛnɛya b'i la i bɛ funukɛya la wagati min na i seko damayira kɛ seli faridaloro kana tɛmɛ i ka misiri la n'i ye cɛden ye sunkalo tile 30 kana tɛmɛ i ka i y'a don awa n'ala ka suseli nɔgɔya fana ni wulila sufɛ i ye lɔ 2 walama lɔ 4 di ala ma tile 3 sun n'o ka nɔgɔya ye tɛnɛn sun n'o ka nɔgɔya ye i seko ye min ye jɔ a kɛ k'a di ala ma yanni kɔrɔ na cɛ dɛ i bɛna ɲininka e k'i ya kamelendenya latigɛ mun na o de la an bɛ min fɔ an balima kamelendenw ɲɛna k'a fɔ sungurudenw ɲɛna an ye sabali an ye miiri an b'o le ye dɛ jeunesse wagati o le ye la vie kɛ ye o le tɛ vie wagati ye dɛ ala ɲini wagati le b'o ye i sabali kana bɛɛ rɔ tigɛ mɛsidenw na kana bɛɛ rɔ tigɛ balibona tagaw la kana bɛɛ rɔ tigɛ dɔlɔmi ni sikirɛtiniw na kana bɛɛ latigɛ gɛjimiw na wallahi fɛn fɛn sɛmɛ na ala ka goya bɛɛ lajɛlen ala k'u tube ka bɔ a ma ala sitana la dɛsɛ ka goya ye i n'a fɔ bo ye seko ka na ala ma n'o tɛ i ka denmisɛnya wagati i bɛna ɲininka i k'a latigɛ mun de la ala kamerenen joli joli de bɛ bi sunguruden joli joli de bɛ bi ni dugu gɛla ka ban olu bɛ la sunɔgɔ la fo lɛri min k'o diya fajari tɛ seli seli fana tɛ seli lagasara tɛ seli n'o nana pɛrɛ kuma min na ka wuli o b'i ko seli tɛ kɛ dɛ sufɛ tuguni o b'a daminɛ dugukɔrɔ yaala la balibew na makiw la minijupuw bɛ don kolanw bɛ don pantalonw bɛ don sikirɛtiw bɛ min dɔlɛw bɛ min tiɲɛni mɔdɛli bɛɛ bɛ kɛ parce que se b'olu ye bi o ka kɛnɛ an b'a la dali an n'u n'olu ala an bɛɛ lajɛlen kan da i bɛna ɲininka i k'i ka denmisɛnya latigɛ mun de la o y'a filanan ye wa an ilmihi maza amila bi i ka kalan min kɛ cɔ i ka mun de baara kɛ n'a ye lɔnnibagaw an y'an yɛrɛ kɔrɔsi dɛ an ka kuranna kalan k'a kɔrɔ lɔ mɛ jogo jugu an y'a dabila dɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka kiraba filɛ ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam ele ko mɔgɔw ma ko ɲamɔgɔya man ɲi e yɛrɛ bagara dali ala k'an kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma e ko suyɛnni man ɲi ele yɛrɛ ɲɔgɔnna son tɛ e ko dɔlɔmi man ɲi e bɛ den ka taa dɔlɔmi yɔrɔ yarabi ala ka n'an sɔrɔ a gurupu la i ka lɔnni min ɲini k'i ka mun baara kɛ n'a ye o y'a sabanan ye a naaninan wa an malihi min aina iktasabahu k'i bɛna ɲininka kiyama na adamaden kelen kelen bɛɛ i kɛra cɛ i kɛra muso ye i ka nafolo min sɔrɔ duniya kɔnɔ n'i kɛra miliyardɛri suguya min ye i ya nafolo a tɛ daminɛ waga dɛ dasi kelen i k'a sɔrɔ cogo dilen n'i ka nafolo sɔrɔ cogo fɔ awa i k'a dépense min Allahu akubaru o le ka dunya ɲagami bi pewu 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 nafolo ko n'i ko ko halala olu nan bɛ kuma na dɔ ko ma ko est-ce que haramu yɛrɛ bɛ sɔrɔ la ko kuma tɛ halala ma n digala masaba yala saya tɛ anw kɔ ma wa ou bien an ta le b'an yɛrɛ ye wa ni saya kɛla ɲininkali tɛ yen wa kititigɛ tɛ yen wa taga yɔrɔ fila ma fɔ wa silamaw adamaden hakili t'a la min so nala dusukun kan kuma tɛ mɛnna yeli tɛ kɛla tuguni dunya yɛrɛ nata kɔsɔn tɛ
ka dunya ke ina fo ite na bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ tere fila i turuna ka bɔ a kɔnɔ ni tagala ka ban dɛ i ka nafolo min ɲini n'a sɔrɔ a ɲini ko ɲɛna i kunnadiyala o n'a dɔrɔ ɲɛna i kunnadiyala wa an malihi i ka nafolo sɔrɔ cogo di ne ni aluga an bɛɛ sigi ka filɛ dunya sela yɔrɔ min na bi n k'a fɔ n k'a ji woyola ka don mɔgɔw kɔrɔ ala ka n'an taga baji la nafolo bɛ ɲinina cogo di bi nafolo bɛ ɲinina bolo jumɛn kɔrɔ bi adamadenw bɛ yɛlɛmana bi k'o kɛ wari ye sɔgɔlanw bɛ feerela bi k'o kɛ wari ye ka mɔgɔw ɲɛnɛma minɛ k'u ta siɲɛ k'u kɛ wari ye ko jasa ko n ye tele kelen pe waritigiya kɛ ko n tɔgɔ ye fɔ dɔrɔn naam i sɔnna sa mɛ yala ni nafolo ni sɔrɔla i ka lu le lɔ wa i ka min de kɛ i tɛna bɔ a kɔnɔ a ni sala lo min na i bɛ taa ka nafolo tɔgɔ bɛɛ to yan awa tuguni n'a sɔrɔ i ka ɲuman kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ alhamdulillah n'i ma ɲuman kɛ nafolo ni de bɛ ta k'a don tiɲɛli da fɛ olu min kun b'i tando la ko nafolo bi kɔ n'o bɛ boli kɔ dɛ i lani filɛ ɲagbanso la n'o ye kaburuso ye o tɛ foyi kɛ misi bɛ faga ka sogo ɲimi ka dumuni ba kɛ ka boisɔnw min ka yɛlɛba ci sogonda la ni jangata bɛ ɲɔgɔn na ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ko bɛɛ bɛ ɲininka nafolo i ka sɔrɔ cogo di ne n'alu ala y'an ka nafolo ɲini yɔrɔ ɲa an kana wari ɲini ten ko an y'a ɲini dɛ fɛn fɛn ye haramu ye kan'i ka wari ɲini a la k'a ladon i ka denbaya kɔnɔ fɛn fɛn ye haramu ye kana wari ɲini a la k'i mansa balo n'a ye fɛn fɛn ye haramu ye kana wari ɲini a la k'i ka fami balo n'a ye ala ka min d'i ma halala la i jija cɔ n'i bɛ ala kɔ kɛ ala bɛna halala d'i ma inshallah taala i kan ka miiri yɔrɔ dɔ de la hali ne ka haramu sɔrɔ n bɛna bɔ a kɔnɔ don dɔ n'i fana ka halala sɔrɔ i bɛna bɔ a kɔnɔ don dɔ mɛ n'a kɛra halala ye kɛ o bɛ dɔ bɔ i kungo la o de kosɔn an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ye ne baw lamɛnbagaw an y'a nafolo ɲini cogo an y'a kɔlɔsi bi dɛ mɔgɔ caman ba de bɛ bi i bɛ wari y'a bolo wari ni sɔrɔla cogo di kɛrɛnkɛrɛnnen bolo bɛ i bɛ taa musolaka caman sɔrɔ manamu cɛ la manamu ni sɔrɔla cogo jumɛn dɔw tɛ dɔ wɛrɛ la fo k'u yɛrɛ feere walicɛw ma o bɛ rendez-vous ta ni de mɔgɔ joli joli olu kelen pe o tɛ dɔ wɛrɛ kɔ ko fo wari a ɲinɛna lon kɔ lon min ne ala subahana wa taala bɛna taa an ka ɲininka a ɲinɛna lon kɔ mɛlɛkɛli mawutu bɛna n'a ta lon min na n'o bɛna sen fila sigi ka taa sɔɔri dingɛni kɔnɔ a ɲinɛna o lon kɔ a bɛ dɔw ɲɛna ko n'i sala ka wa ko a banna ko foyi t'a kɔfɛ ne b'a lamɛnbaga silamɛmuso ne ni le an ye miiri n'a ka taa sɔrɔ k'o tɛ kɛ la ala tun tɛna a yala jigi dɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam i bɛna ɲininka nafolo sɔrɔla cogo di le awa ni nafolo sɔrɔ cogo lɔnna sisan min aina iktasabahu i ka dépense mun de la o de la silamɛmuso ne b'a fɔ aw ɲɛna n'an ka nafolo sɔrɔ an ye sabari a k'an ka don doda min na an y'a woloma bi an ka nafolo dɔw sɔrɔ cogo ka ɲi a taga yɔrɔ man ɲi dɛ kira kumana sallallahu alaihi wasallam ko an y'an cɛbɔ fɛn o fɛn na nafolo bɛ tala k'olu de san kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma ni seli ka se an fɛ an yɛrɛ bɛ an ka nafolo de ta k'a di denmisɛnw ma o bɛ taa mɛsiw san ka don u kunna an yɛrɛ b'a san ka don an kunna verniw bɛ san ka lasew na sɔniw bɛ san ka don dereke cɔrɔkɔniw bɛ san ka don dereke cɔrɔkɔni don ma kɛ kojugu ye sa mɛ k'a don ka bɔ siraba kan kiraba ko sallallahu alaihi wasallam ko ala y'a fɔ a ye ko an y'an sen bɔ o la ni ne ma a kɛ ala ta ye ko f'i yɛrɛ ta sege lo min na n'i sera kiyama ala subahanahu wa taala fana bɛna ta le k'i la o de la nafolo sɔrɔla cogo di o bɛ ɲininka a dépense la min an joli joli de bɛ bi fantanniw bɛ sɛgɛ la fan tɛ dɔw bolo domini tɛ dɔw bolo dɔw yɛrɛ ɲɛguwanni bɛ siyɔrɔ ko la sanji b'u bugɔ la a se t'u ye a kɛɲɛ t'i ɲɛnɛ nafolo gardeni bɛ dɔw bolo k'a ta k'a don da fɛ a tɛ kɛ dɛ misirilɔbagaw bɛ wuli ka maɲumako kɛ misirilɔ ɲini misiri dɛmɛ ɲini na a tɛ di kalamɔgɔden bɛ a kalan na kalansarako kosɔn o b'a dɔw gbɛn ka taa so kɔnɔ nafolotigi sigilen bɛ a t'i lɔ k'a fɔ ko n bɛna nin y'a san sara nafolo gardeni b'i bolo a tɛ don yen mɛ ni duniya ko dɔ kana tɔgɔ ɲini ko kana yɛrɛ yira ko kana bi ma teliya ka wari di i jija dɛ naam a bɛna di min na a ye kɛ ala ta ye dɛ donc fɔgɔw bɛ sigi ni le a wari le ye ka misikiw luwe ni le a wari le ye ka balanw luwe ni le ka wari le ye
ele a daskelen dola la i bena ɲininga kiyamalo na o i k'a dépense cogo dile ya rabbi hakili ɲuman ala k'a dama an ye sabali an ye aya ni miri ka sura ni miri k'a kɔrɔ fɛsɛfɛsɛ kira ka hadisa ni sallallahu alaihi wasallam k'a kɔrɔ miri ka taa yɔrɔ jan n'ala k'an garizigɛ nafolo sanuma na a dépense yɔrɔ an y'a jate minɛ n'a sɔrɔ i tɛ mɔgɔ lɔn gbɛrɛ lɔnnibagaw la i ye to ka ɲiningaliw kɛ dɛsɛbagatɔw bɛ min yatimɛdenw bɛ min sukamusow bɛ min wallahi i t'a lɔn ko adamadenw ko o bolo janibu ka nafolo ka tɔgɔ min fo ni i bɛ yɔrɔw la mɔgɔw bɛ ɲani na yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ bi olu mako b'a la ka ala ko kɛ ka sarakaw bɔ ka ɲa mɛ u t'a la u bɛna kɛ ɲa ma parce que olu bɛ yɔrɔ min na nafolo k'olu labɔ a kɛɲa t'u ɲɛnɛ o de kosɔn i b'a ye hakilima caman b'a ta bila ka taa fantanjugu la ka taa dɛsɛbagatɔw dɛmɛ yarabi ni n'alu k'an kɛ tagasibaga ye k'an ka diɲɛlatigɛ jate minɛ yan'an taga cɛ ala m'o kɛra k'an kɛ tagasibaga ye k'an ka nafolo ɲini yɔrɔ ɲa ka tila tuguni k'an ka nafolo dépense yɔrɔ ɲa ala m'o kɛra k'an kɛ hakilima ye k'an ka vie kɛ ni ala ta ye ka kɛ kira tagasira sallallahu alaihi wasallam ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an balimamusow min tun b'an bolo wulada in na ka yira bɛɛ lajɛlen na o de bɛ nin aya min fɔla ala bolo nin hadisa min fɔla kira bolo sallallahu alaihi wasallam ni mirila ninnu la ala ka diɲɛ kɔfɛ an m'a fɔ mɔgɔ tɛ yen jurumin tɛ min na dɛ mɛ inshallah taala i b'a ye masa bɛ hinɛ diya i la mɛ n'i le k'i ta kɛ dɔrɔn o a ye lɔ an taga sa an sɛgɛla olu taw la ni min fɔra se cɛmɛ nin bɛɛ la wa an kɔni bɛna kɛlɛ mɔgɔ si tɛ n commandé la ni mɔgɔ tɛ lala diɲɛ kelen k'a kɛ gofɔw ye bɛɛ n'i kungo le a kɔni min bɛ karamɔgɔw ma k'a lase mɛ an b'a la dali a bɛ fɔla ne ni aliw min ɲɛnɛ ala an dusukun kɛ ka ta k'ala ɲɛsinaya d'a ma ka baara kɛ n'a ye n'i siranna ala ɲɛ wallahi kuma o kuma bɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen baara bɛ nɔgɔya ye mɛ n'i ma siran ala ɲɛ k'i jalɔ ala ɲɛ k'a kɛ komi ala ɲɛ t'i la k'a sɔrɔ ala ɲɛ b'i la i le ɲɛ tɛ ala ɲɛ b'i la mɛlɛkɛw bɛ sɛbɛnni la a fɔra ne bɛna garde n'i sala bɛɛ bɛ taa dayɛlɛ k'a yira i la namara tɛ tɔɲɔli tɛ i yɛrɛ bɛna seereya i ka kɛwale min kɛ o lona mɔgɔ o mɔgɔ tɛ n'i bɔ a bolo fo ala o kɔfɛ i kɛwale yarabi k'an ka ɲuman sɛ ala o k'an ye ka yɛrɛ kɔrɔsi nɔgɔ ne n'alu bɛɛ lajɛlen ala o k'an ye insha dakuru ɲa fila min tun bɛ a ye badenmuso bolo ka bɔ Côte d'Ivoire Zeyna Muhammed Amin Dunya n ye kalan kɛ Buwake madrasa Darul Hadis la an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Daliwa ma bi ta an bɛ kalan na Mustafa Si ka kalanyɔrɔ nin tun ye dakuru ɲa fila barokan ye ka di n balimamusow ma n bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ne n'alu ala ye ala ka siranya d'an ma ala ye lemaniya d'an ma an ka minnu kɛ ka tɛmɛ ka masa yafa ne n'alu bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla fɛn fɛn fɔra n'a ka taa sɔrɔ a jogo bɛ an min na ala ye hinɛ masa le ye ala ye funisere masa le ye a y'o fɔ kuranna kɔnɔ a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sekola ka n'ale ala ma ka nimisa i ka kojugu la ka regretter k'a fɔ n tɛna ɲɔgɔn kɛ bilen i to ta kɛ bilen wallahi ala ye hinɛ masa a bɛ yafa i ma pepepepe ala yafa an bɛɛ lajɛlen ma m'a fɔ filan ka fɔ jurumi ele barada ye morikando ye ele barada ye sigiɲɔgɔnya ɲini ye ele barada ye walidenya ɲini ye ele barada le furucɛ bagara ye n'i ma dabila n'i sara k'i tɔgɔ k'ala tɛna yafa i ma dɛ yarabi ala hinɛ ne n'alu bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala dalila masa rahmani a ye an janfa si ni kɛnɛya fɛ an ka kojugu minnu kɛ an ye se ka tube ka bɔ a ma n bɛna ladilikan min di n balimamusow ma o yɔrɔ la an si tɛ jurumin tɛ min na an si tɛ min ma kojugu kɛ mɛ ko fili tɛ kojugu ye kɔsigibaliya de ye kojugu ye an y'an jija diɲɛ longo lon ni dugu gɛla astagfirullah k'ala dali kɛ k'ala ye yafa ye jurumi ma astagfirullah kɔrɔ di ala n ka kojugu caman kɛ olu na karamɔgɔ cɛ kuma na an fɛ n siranna nimisala ala n jurumi bɛ yafa astagfirullah kɔrɔ di ala ne ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔya kɛla kun t'ala ye yafa ma astagfirullah ala ne ka ɲagami caman kɛ n ka mɔgɔw ka nafolo détourné n ka komayɛlɛmaw kɛ ka caya n ka wuyaw fɔ ka caya astagfirullah ala yafa ma i ka mɔgɔ min ya nafolo détourné ala bɛna yafa mɛ n'ale tigi ma yafa hali bi ni kiti bɛ ɲɔgɔn na dɛ o de kosɔn o yɔrɔ la n bɛ na hakili jigi dɔ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ yɔrɔ min na ko bɛɛ bɛna ɲininka a nɛɛma la
kila fana ko ibina ɲɛ ka nafolo la an bɛna don dɔ n'an ka feerekɛlaw n'an y'a filɛ nafolo ta ɲini ɲinankɛla yɔrɔnin min kɔni nafolo ɲini cogo bita n'i donna lɔgɔfɛw kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ ɲagamina ka feere a kun tɛ dɔgɔrɛ ko wari fɛn mugu bɛ ɲagami jabamugu bɛ ɲagami forotomugu bɛ ɲagami ala o bɛ ala minɛ ka gban susu gban kɔrɔnin na a tɛ namaya k'o kɛ tasa kɔnɔ ka fimani la kunna i b'a fɔ k'a cɛ ka ɲi janfa ka nafolo ɲini nin na ka tila tuguni ka woro susu k'o kɛ foroto la ka tigɛdɛgɛw ɲagami fɛn bɛɛ bɛ ɲagamina summa latus'aluna yawma'izin anin na'im nin bɛɛ b'a kɔnɔ dɛ i k'olugu min kɛ bi ni ne k'a lamɛn y'a fɔ astagfirullah fɔ ala yafa ma nin bɛɛ la n tɛna dɔwɛrɛ kɛ bele i do dusukun na fana i tɛna kɛ ala ye yafa masa ye sa hinɛ masale ale yɛrɛ le ko inna allah yuhibbu tawabin ko tubebagaw ka di ale ala ye ka nimisa ka bɔ i ka jogo jugu kan ka taa ɲuman na ala ye masa a bɛ yafa i ma ne nalu ala yafa an bɛɛ lajɛlen na o kosɔn balimamuso ni dugu gbɛla o i ya nasasegi bi o i taara lɔgɔfɛ la a fɔ i da kɔrɔ astagfirullah walama i b'a fɔ de astagfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi mɔgɔ mɔgɔ ni bɛ nin fɔ hali ni jurumin kɛla komi kuruba ko ala b'a bɛɛ yelen ka ban m'a fɔ i ni mɔgɔ cɛ jurumin dɛ n'i ka mɔgɔ tɔɲɔ k'i sigiɲɔgɔn baara k'a den baara k'a mangoya fo n'i taara dali dɛ n'o tɛ ale ta jurumin tɛ banna dɛ k'a tagama toto k'a fɔ k'a bɛn a ma ka wuya nara la ka bɛn mɛnbɛ dɔ ma bɛɛ y'i darɔ ko ala bɛɛ ye dɔ fɔ a ma i ni ala bɛ ɲɔgɔn na dɛ i k'a ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na wallahi n'a ma yafa i ma kiyama na a hakɛ bɛ minɛ i la i kɔni ka min kɛ i ni ala cɛla la ala bɛ yafa o kɔ yarabi ala yafa an bɛɛ ma ala an janto an yɛrɛ la ala an san nɛ na ala san ni la ala hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma nin tun ye balimamuso ka Zainab Dunbiya وإلهنا توقف بكنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.